Hi everyone, good morning. Nari ko ron dere sa Jollibee, nagkuyog sa akong pamilya kay Sunday. Mao ni karon kay nangaon mi og Jollibee. Kay karon na ako dere sa taas sa Jollibee punta. Puno kaayo kay Sunday. Mao ni kinangita ko pamaagi asa ko dapat magstay. Karon nakita ko sa akong silingan. Grabe. Kapuno sa diri dapita ang mga tao. Kay karon nung tanda ko asa dapit ang bakante. Ako ipakita ang akong mga bus amo. Gialimutan bisag aircon, social sa da. Kini nagpaabot ko ning nambira dugay pa kayo pero goods ra. Uway gawiting sila sa lingkuran nagwiting sa diri dapita. Kung ana fighter kay mga staff de respondas sa Jollibee guys. Wow, naabot naman ganina ang mga ordero. Lami kayo. Pero karon guys, ngaon sa mi guys mag storytelling sa kunin nyo guys Kani ang pamilya guys. Bahalag away bati. Stay strong yapon kayo. Bisag pila na may katuig pero gods kayo among pamilya. Mao nag-ingon guys nga. Just a kid with a big dream. Maura na ko guys. Karon guys, nauman na may kaon sa Jollibee. Goodbye na akong anak sa Jollibee sa Punta Princesa. Goods ro kaayo karon naabot ni misa palitonon sa balay. Kay gamit kaayo nga mas manindot pa ni ato ang mga gamiton sa balay nga mas tarong ato ang pahimutang. Mao ni guys nagngita ko diri og floor mat og asa nindot nga design katong gipalit na mo nga sa una nga floor mat nga color gray nga nindot kay nga gray nga floor mat pero akong gipangita wala man diri dapita ay mao nang nag-change na lang may og mga lahi na lang sa ano paliton kani diri dapita. Nagsuway sila og lingkuranan nga gamay nga makuan akong anak. Nalipay jud kay sila ha. Kani ko napalita pero happy ko na sila. Kani guys, aray mo diri sa ANG guys sa Punta Princesa. Goods kay ni diri dapita guys, mga baratuhon ra kay mga gamitonon. Tanan jud nga makuan nimo guys, nga makita nimo mga baligyo onon. Makuha mo sa kitchen naara diri guys sa nina naara diri nindot kayo diri guys pero karon nakapalit kog baso for temporary lang duha pang kuan sa akong mga Paris goods kayo kay mamaligya man sa rice bites ra kayo karon man naman nakapalit nun siya toys akong anak grabe kalipay guys dako ay ngisi karon naabot na bud mi diri sa Enzo kay magluto kuno siya og nilatan ni Ashley Plasencia. Mao ni guys mo practice kuno siya luto pero lami kuno kayo kung diri siya muluto mao na ako siya gipa palitan og mga baboy kay siya mo luto pero diri sa Enzo guys nindot kay diri sa Enzo guys lami kini diri sa Enzo guys fresh kayo awa ko na guys fresh kayo mo na akong gipilian diri guys humba nga kuan diri guys lami kay na guys fresh kay na mo na diri guys akong anak uy kiat nga bata sige lagkuan silagtan karon mao ni diri dapita guys nga akong gipili lami kay na guys mao na diri dapita guys dapat guys ari mo senso fresh jud kayo guys grabe kini yung na guys grabe ka cute pero karon guys mao na mo na bayaran lami kaya goods kayo busog kayo pero salamat kayo guys follow muna ako guys
maoran ninyo mo guys, like and share. Salamat ninyo guys. Thank you.